Toma numbara bake Ibrahim Sidibe. Ya assalamu alaikum ngai ngali konton bake jiberali be. Ngai ngamo be konton uraro albe nyaadi do. Ngai assalamu alaikum to wa famandu ketama ngai konton bake. Nyaadi la mu. Ya annum bara bake den kay wuraro be nyaada ni suma ngano suma be dula jamal to sa en kay ngamo be konto bake man ya nak ngay na nabi kacha de jam fala bake kacha kuntun dindam rek ya Mustafa te nge konto bake num bara bake aji jayta nge konto albe be nyaadi do mune be diare wuraro be nyaadi ya la fakata do mandi sot la jex because gay dia mo be siarim pol be siarim bake nara do mandi ne ron ka do mandi fay ñokar rek ya la fa dia mo la bad na APR sin ko la bi because APR si manya be siarim bake ebe banko yaay wala kay banko be yaay kam bake bara nga mera APR sin ko wala nyanta be kele bi ke bu apologize le ni beta banko yaay wala ga nga mera nyanta dala banko yaay wala kamul apologize rek ya kana kamul tentu kamul jay kamul hakke dani sanyi mo ni fule be mo min la mo faka ya mol bude mo lippe mo borinde APR sin nga mera wala nyanta nala le Mr. Wali numbara ngi konton bake gay woli nyanta na le ka hana ngamera woli nyanta na menna tante woli nyanta banku yayo kala dalilo menna wala mi dikata ka mol hakke dani because ebula ta mo medika sada sanyi mo wonni mfula ya mol la mol bute mol la mol fay mol lipa e person ko biten woli kata ko be campagne le ka mo ne campagne ko ya jamme kay ya jamme buruna fu gambe dum mun be kerin ko take because membe ke kangambe sa intenia korosa diamo si abato e persin ko manna fo fenene ko etel kata banko le yayi banko yayo mam banko yayi fo fenene ko kanale kamuruna encore ke kana e persin turo balundi mo la banko ka no inumbara ba ke mbade ngi ko to ba ke ya nyanta modol sot la nyaato do mandi ni modol be kafula janka kacha ke do mandi 1 hour kacha controlam because nga tunkun lul la sota jante me yalon ko la fe diamu la bak ya umu APR si la banko ya woni nati ni ku fula nyaw na gambe fondi kewle brother Lamin Dabo ngi konton bak Spain be nyande APR si sanji muang anim fula APR si government be sirinde la banko kan APR si government be siri mam fo fendinge kamol lipa kamol bute kamol lipa APR si bodrom manela Gambia banko still now mol beje mialon ko banko de won lemu ila mol beje mialon ko ye bute ye lipa feta ta fe fa hanisini la mol beje wol man sembo fonctionner man ko mo fo no hanisa ente wala ko man sakunda man ko bonde jama ko mialon ko bimbe ko ndo men fu meni fata wal ma ñan justice sot la ba many fata fu man sakunda man ñanol di justice di la wala ba because momon ni beje bian be ñanda justice sotlal men yalon koy dunta masakunda toro kon bari mo beje lay man tor e man fo fennin soto e piercing kol fa bakar tombo njata I greet you nakeba karamax ngi kontom bake fa bakar tombo njata ni sidi njay membe yaay wala gambe ko no beta ko mo kuntam fofu ka bole almuru aleta asiya albe banko yale minna banko boli alita ale banko mol hakke dani ko ngam liparo ni tilimbaliya ni faro ni ku kadon min ka jannata le kal hakke dan ale yam fany because bi wala ngenta kala APRC la ko APRC nyanta yawo mem bebe kala bi nyanto le kala bi ka funti kana ka mol hakke dani kayta ni mol la ko nganin ku karle ke nganin kala na masakunda men tamita
ni misata ko la ngay multa mo la bol bari fa ma dawon ni tantan ko sol maje ni motol be yalla ron misiko be li pola rek be wurla kuma kuntam fo me yalon ko nafata la fo fa bagar to bonjata e fona diamo ko e ke bayatale e be fonyo la politiko la tasi yeda bo politiko to e PR sinkol na tanano la alena ale kafu gambe de on ma banko nyin do ko al boya ele mo le kuma kuntam fo la al kam men ke albe ni yawo men dindi mission bal no be wurla nom because alla gambi sara mitno mel ka bod dindi won men be wur kal no mo dindi won mata carte fay kal e PR sinkol gambe no wol be kala male nyamam ma wol manker gambe no be ken yarina gambe no te carte fay kal de al kanal fannene alla pati nyim fatale ale mol bouté ale mol lipa ale mol fa mol la mol be faring mol baadi be faring han saybe sunno ko ne niol be kuyaring je alman wuli alman taw baadi won kan ali hakke dane ali afaare tele alla mol fa natale ngan tubi say ale yam fomma e person ko latal bokal kana munike kalka wuli nanne atle kana campagne wala be campagne ko yaajam ko membo nyaato gambia wallahi billahi taala wolo natale be diabu kanto bar fa bagar to mo jete bu kebalti ni Sidi Ndiaye do kutewla o mana lo mo be keri o wonyante de la damu da ka da sorom fereng Sidi Ndiaye wala lungu bena la lungu mianon ka manjam fafa baral famo de don la don ani yayo ni tulungu mi alkabe say wala famo wala kan alkal wultal kata banku yayo albe banko la yay ka gambe di won man tari fambulu wolbe e gambe di won wolbe fambulo li nyam ma ni ci carte di e pierre ko la mote carte fay kale ali fonyo alta ale mol hakke dani e pierre sinkol ala fo molen ko ndelle alla mol fa ndelle alla mol buda indi ndelle lipan ndelle bute natale nga yam fo nyani ngal jani but e pierre sinkol al man troke gal kata campagne al kata mun fo molia jumal be carte di latal ha par exemple sans sone be siaral bul alfa mo don ni tantan ko sol min nal boya yol banko dim mantere carte fayla e PRC gambe non be kala male mol yande me botam men kon sanji mon nim fula mol botat li parole ko mol botat toro ni manta ko me be kono jumal be na ko te ka be na ka carte o fatele e PRC ha jombo kala albeni yawo men bele yaay kuntan al mol hakke dan mol be sirin hani say ni yol be kuyarin mol la mol fata still na man justice soto mol be siri bele mol kam because justice mandi mol la hani say be sirin je mol bo ni kuyala e person ko ka wur kal kara mol le ba al kara banko yawol le ko al kara ko kuntan fo mol ha fu mu ne be mol le ko ke ni mol be carte ci kala koy badi le e person ko le ko tak because hanni mo ma fu moy gambe non mo be bo dam han dindu mbialon ko ngala man tara man si carte fa han dindu mbialon ko e wuluta 2000 ya 2000 on lokon because moteje mamira mobe je me yalon ko bieten amari la hammo be kelen ne ko yaaje man sakunda nyi wolbe na ko teke kamuruna kana tel labalu kana gambe man sakun gambe ko teke kana mara ko teke EPRC man sakunda no woto alla ni to me albe to me alalla to falling alalla to ke ko natale ngal dan le ngal hakke dan ko ngal liparol ni buterol ni farol men be ka jam nata wala jang kal hakke dan ale yam famma ni nyanta kel EPRC la kuma kawte ni nyanta kel ko mote ni nyanta kel ko mote al nim al nyanta men kel alla to al kayaye al ka mol hakke dan nga ko wolle ke jam menan ko mebe akadam bulu mistake colt mo jalle fat la mol be siring han still now mol be fundek commission of inquiry be keri e firde e PRC ko adal dam moy masi atale masi ba jalle ale million jalle kasara alman ko kunni plan alman ko kunni fo mala kal ka wulal kata mol niyo ko because alle nen to nte aje ko albe banku di albe mol niyo to ran ni kam menalon ko aliye la mol muta aliye fa aliye la mol muta aliye bute aliye la mol muta aliye wuda indi baade on be shirin modol be je wol botelo korda kono wala korda le bene tumbunna men yalon ko wolle be lori la korda la kola wala ka ko be ka korda kono bite o korda kono ale korda nyin dali kidin
wala wulu de on beje la musol beje baade on beje la moko on beje mol bon ni ko yala e persin ko latel fa bakar tom bonjate ke ba bayde ite man fofe nimire ko te ka silo mo rete be tol dindi on be no be wurla ha albugata fem fo alla campagne fo al kamen campagne fo because bi tente bal lamit nol min lembe kente rambo jato be kuma kuntam fo min na o bal nafa bon because atel gambe de on be kala male gambe de on be kala male mo yal no membe keri so jombe carte di lal al kanal fannene e PRC al kana mol niol torande mol niol be kuyare ne mol ni kuya membe mol la mol boda ben ko al kana mol burundi na ni kuyal ka mol baade on be sidi niol be tere han say la justice man sote baade on ye e be sidi mbo kono al kana wuli ko take kal kana mun atal kara tol al kata lol be kuma kuntan fola mi yalan ko kuma ni alla ko mol fon mo ni kuya kala fi la har mo dol fon baramal e PRC al tale gambe no ali hakke dani Allah to falin Allah hakke dani roke Allah hakke dani roke ko baral kambe alben to menaje tafas nafaw nafandin dal mol baade on fatala mol baade on betor mol baade on aliye lippale aliye fa mol baade on le borta mol baade on e be siri han say ni la ni kuya wala kitol fon man fan folon man ban fan front e be siri ni la ni kuya be siri because ila baade on man justice soto ila baade on yanta justice men soto le ma soto on ni kuya be la tele bena funtile ko gal kana kuma kundan ko tabe ko Allah to ala falin Franja gambe fondin kewle men yalon ke be yudi be green boy so ya la men drama mo to nyalti will blame our government ngal ne government afu ranya wonyandi time mo mandata bar même fona mo to nyaade e PRC collins même fono e PRC colle ko e be même fona belon government la ko ni man tere mo to nyalti bar e PRC colle fana fo nga foy ya mol baade on le bouté mol baade on le lip mo jamala be je melon ko sante ni ko be sirin still now dol la ko ral ko na problème mo bota discretion because man dol talon bar nga dol talon na e PRC colle nalte tano la le baade al mol baade on ali mol apologize no la mol min fa ko daler man nyam wulle tal beta campagne la kala kala ko makunta for fo mole ko ngamela sante e PRC mol min kitol mol la kitol mam bam fam fam mol la kitol mam bam fam kitol be ker kitol mam bam mol be je niol be kuyare alla campagne système o ala faran ala fo bari woni ko alla mol men nge bute jange lipa jang ngalla mol min fa ngamela nyanta tale ali le hakke dani bi bar kata dina dis politique order politique kuma taw kuma katal be politique la yaji mal kana yaji men mundal be nasil al kuma fo mole merbe men moyla alla ni campagne albe mol niol le kumbondi galbe mol niol le torandika albe mol niol ko andikam bak albe mol niol le torandika ya jawna inum bara bak sadra menge konde inum bara ya e PRC nte de ni kuya be na bak because ngaje de bi ngeje mitino mende bi kuma ka men ka foje way ni kuya bak ay sunna bak because many for the beating mol men la mol lipate futite borta because ngame nyanda ko mom men fola wole bita ni telbe campagne ke kamente banke kelinde amera campagne bulo ni yanto le trailer te la campagne bulo yo falling bar gambe no gambe no be kala male mamre gambe be je kota ke men ko because dinde won lew borkela fe ni convoy men betakan because ne APRC la convoy ji sante e be to men na ten ne tri kota beje sa fo no tri ha fo ni fo be fo la convoy no le betaka men be wurke no because ndella santo do URL de because ngambit no men je wodo URL ni nata mitino je men be so men me ko support mo be le kata mitino lay kala ko mo bari be proud kam baake e person ko le be wurinka because nata la men population member ta mol kata ka wuli kata aljibe o population wala ata ko hatel la e PRC tro mum fa gambenol be carte ci kala ko ka carte fa al bal fal ne kan
APRC alla green youth sol men green youth sol because beating baro government adiamo be sharing back diamo be share tambita tiala baro youth movement arkana sonko masakunda menkete yaje me masakunda lo kay say koto ke kakalla yaje masakunda green youth sol bibe nyadi jumala be dokul o green youth sol bibe min to lebe munela green youth sol nyini be munela o green youth sol say be min to le ebe mun do kulde la so many yalon ko biya albe youth movement baro youth movement adiamo be sharing back adiamo be sharing allen baro youth movement tamalo youth movement sifa ni youth meno fonta ma alona fa fon manda fa ntama na fa la jala baro youth movement oni muna ma na fa mune mu ba dafa ni muna bala because many alon ko bi yo lebeje many nyanta ki tonya many alon ko nyanta lola bi molla ma many alon ko bi yela mol fa nyanta lola ke ma ko no still now kiti yo bukata no dawdandi ni tata kote ko nga code ajule code aju molla mol fata muna be kering hand sign kari jalu because bring hamay mirim my fati fa bota gam because ndi ajale my fati is the one melon ko gambia lotala be do ala ministry biri ni mol muta ye arrest anim bite ma biri may fati fa bota je muna be ke kanje Mr Tambe di muna be ke kan molla mol fata ni obe kuyaren albe deri ko so albe molla ko la wonyal e badi on albe fala ni ko yala wonyal ha mol badi on be siring ni la ni ko ya bali be siring real ko albe siring biri may fati bota je gambe sainte muna be biri may bota je sainte may ko drame may ya sum bota baro may fa lumi anim bitema ni mol men jomal ila kiti mun kiti le kote je kote ke melon ko yemune keno kote ke melon ko mol bade on si la justice soto do because sometimes the masakunda mbogala fi kalbile mbar sometimes Allah ko ka mol niyo ko abak youth movement baro youth movement wol fand ntamale wol lak mo tabukala fi ka fofon because sign nim politico many alon ko many because many kelo ke many because jama kama kana ni live Facebook ko diam wala yele bouton dik WhatsApp ele ni WhatsApp groupe ye fanke diam la bat because jama be wuri kam binde amela bi wol be place no wole place so be folito bara la ni youth movement on tama da falo bara trobe falal men ke ya jama sakunda mantra kala ko ka dum multa tala yaje wala kan ngaw yaje me green boy solo green ol wolle green boy solo green dalo wolle ebe mun kule to bi meni be na rawr bo mebe man sakko ndaw green youth sol because ndaga green youth sol ni boy solo galol men je mo wuli wulol le mo do mo wuli wulol bi wolbe mun do kula ebe men tole what are they doing baro youth movement meni be kurundum kam men yalon ko e batata yela mo lipa yela mo lufa allo wala ko wala justice soto baral kalbe sutiyare man sakunda la baro momon ni mendiate mendaye ko lo fo comme ko bojama be je ko lo fo nda ela mobile na mobile mun talte ela computer mi talte mendiate bolo fo la platform ko bem fan diatam fan la platform ko bolo fo youth movement oni ala trop fa ni baro youth men a trop dum abe fala le pak gameno an kana nyo nene etana rasa en ko de man sakundal ba to shutera man sakundal men yalon ko bi birin kunu e men yalon ko birin kunu ko be je ba kurbu karbaka ifata kono ila mol be je biri still now be side ba ni ko yakon ya atal man lo wole no al mele kelo keno al man fofo nim fodo kal kano no aka ko baro youth movement alo mo youth men ni youth movement pour mun na fal bal because albe youth movement fo fende na je ape albe fende mo mon ding because say ni me yaje ha me place kar ni place kar ko mbato ngakata nga suti anen dula kar e kala raje ite be pala ko mo mon because say tente ko leje ko
momondi ya momondi da moy parti la mari be kara place ni non ya pala ko place so ni ngay place so soto ni me place so soto je wo keke la tak ni youth movement alla youth movement na falle ali anata mun dalil kam because amma na development kam Gambia ebe parti men do na taka fu no la masakundam ni be masakunda ni support masakunda support ni me yalon ko e bota UDP le ta UDP support ni yalon ko e bota PDOIS le mudu yela PDOIS support ni bota GMC le tela GNC support baralla ne baro youth movement no ala tro fa a tro do abe fala le molbe jele because jambe be yaron molbe jele ya fala le Fati Haidara ko nyaade kebe kili momondi be kilo kiring e be momondi bondilal because Allah ni youth movement no kan janjandiro abe janjandiro amanta Allah mera be kafundiro ma be molle ma koy ka amanta momondi ma koy ka amma mo ma koy ni youth movement no nale amira comme ka albe parti ko ne de maka walla albe mansa kundal de maka alman mansa kundal de man parti de ma albe parti le taka albe divided kam albe masa kunda taka albe masa kunda kontinyaka because aliaje bi albe kuleto albe dulalto atel you are okay there nalla fa baro masa kunda demal ala fa baro ko yaaje men tel lamul men buuta ay mo men fa minister mbata media yamma koy walla bay walla justice yela justice lonni ibeje walla mol be kumboka wala kan APRC ko walla ko kan dimi bare kande naaje wol be yayle be banko mudele banko yayla ma kuntan fa la mole atale mol la bul buuta aliye li paliye fa al manna aliye hakke dan fokata banko yayola sa atel kalbe UDP le al damon kata ko ha baro youth movement alla baro youth movement ni youth movement ma ndem ma anna fa bi albe mun development le nadeka albe party divided ka UDP bi tension of electric ha al damon be nyola youth movement no nyanna fale because janal ben youth movement la yaaje mele follow youth movement lo yaaje mele green boys on ni green ganon ko youth movement la mo wuli wuli wolle beje o mo wuli wuli wol bi bolle kilin taje mebe do ko say wol be mun ne ko ha masa kunda be mundu kule lodi la wala ko because gambe biya felente ba fol ha molbe sappe kanyoko su nyaaro be siari boyin kan be siari fen ko be siari boyin kan be siari su nyaaro be siari because molle be no place oto je man nafa soto say masa kunda do men nata say wol yaalo ne ko wol te bela so men do wol place o feye bon dije because nafa la o green boy so ni green ga nafa la be ko say na adel fana kana say ko kadel kana youth movement on alla youth movement what is the benefit youth movement o ali fonyo ali youth movement ali men ya dada almuru ali youth movement o yala janjang ala janjande gambe don tal support la mol dum mal support aka gambe don lebeje meni fata meni yalon ko yenni o bo yenni o la gambe be minum kono nunga kana kono nal kalbe baro youth movement ala fo baro ko meni fata ali la mol makoy e justice soto allo ale di amale fo baro ni be kere baral ben youth movement membela albe masa kunda bala state house kapati because bol be je sainte minalon ko men ben struggle ko sainte wol be state house ni wol je say wol kenti on bebe warli num bara bake justice nge konto bake go ata kaso fele dilori ha youth movement o men bebe je sainte le men yanu ko be struggle ko say bebe katare state house ko ka youth movement lolo albe parti tinya dabal albe mol la politique gambe tar ka albe mol dun ka nyokono alla ni youth movement ala janjang na faw na fannintal mol baade ben fata allo la ko la justice soto wala justice soto wala entel nafa par kala youth movement wala youth movement albe develop albe mun development ke ko al mamma sakunda de mar nal kal kam sakunda de mal mamma sakunda de ma adama baro atelam president atele sembo soto ka mo post atele sembo soto ka mo faya o muto nyal bare même fana mo silote mbaba be démocratie le gameno li nga kelo menke nga ni kelo ke nga pour nga démocratie le soto so démocratie ni membe kere mbe diamulala adama baro fanta mo da sitno la wala membe kere mbol kala ya jemme be sirin watu ma la si watu follow
akata mo kendo te gambe nol be yakot bare meni ba bala ya fadi ya tre fa e fole ayele mata a wolle fon lippa katambi mo bela youth movement ala fa ala tro fa gambe nol mo data youth movement mo data ka fulalma alla ni youth movement na fa na fande dal ala tro fa mo data al fe e person ko la be banku yayo men na li fo ño banku yayo la ali fo ño banku yayo la de ale mol buute ale mol la mol lipa ale mol la mol fa je ndam la tel e person la fa wakatu mbanya la tel ben yawo men ngala tel betala ali afu mol he ngal hakke dani ndelle alla mol buute sanyi mon nim fula ngal toccole ngal lipa ngal la mol fa ngal ba don muta nge borte fe borte bar wol fanan koy kata campagne la bar nga hani ya jami bite ni koy na gambe shogu nal kala na bi ala na la no president la yawra moro be ku ko tan ne boto mi ala ko bar e person ko wala ko mu kan tajahal baratel men dam matal kale ko ale sonol fom because ni youth movement o dam ngal ne UDP di on dam man taje di odam party membership di on be je atel man na ko dal man na nde I was very disappointment because nde ni ngaji be fo wadon ka kam fa bak ni ko kuya molbe kuma kuntam mo mon dieta lo platform to kuma kuntam fo dol be diam kam bi kunun ko wol bu ka diam wol be der ne tak bi mo ne bal diam dik dol be je wol be diam ka wol be diam mo men be wol be place ni non bi ya place wol soto bi wol lesio bantam mo be state house mbe je kilin nale ya jame bota je wat men je kilin tala senyata set adam waro ini la family kata state house mol men fanam be wala state house mbe kilin nale be kilin nale démocratie ngalondi le pour mbe mendi me muto nyati ngalondi le kom be mfan soto banko ya fan soto barala ni youth movement wala trop fa because madam Farimata Baro mediam lete fay bak ngeni molje ini siri njay ni fa baka tumbo njaranyo banko la kullo because Adama Barrow bi atele bunda president Gambia la ko kundim bi na kullo te la ko kundim bi bebe Adama Barrow la bulo kono na kullo bi Gambia man sakunda Gambia banko la kullo fo fendim bi a bebe Adama Barrow la bulo kono Adama Barrow te la ko be ba tele bulu bi de atele banko la kullo be ba kono oto Farimata Baro Adama Barrow la musu fulo be la mun mo meni bali bala ala lon ko alballa kullo fola mon because bi president kullo be ma ko kambi ala musu am kandu kundam so ala lon kal nimmoni beta na banko lo kullo ala kanta banko lo kullo alina kullo mabo ali alon kal nimmeni beta modo be je be nakilal baro kunu wol man nakal bala mana kan nabi be nakikal bala eti alon ko wol meni be nakike bala wala man la fitale ite ke fonga membe siri Adama Barrow membe siri masala bi no liya sote ba ko kuntula ka bondi je mona kan wala kan nakki bala al kan na kullo ta ya bolla Adama Barrow ko kundi bi banko kan kullo beje abe ba tala bulo ko banko la samba nya fofo nda be ba tala bulo ko adu ngalo membe Adama Barrow bulo ko wala Farimata Baro wala be bulo ko so men be nakike kara men be nakike bala kana so e nakki bala bondi bala ni shuti andi bala ma sibo baje fananda ba ko fanan ba ko abe folele ma sibo folele foro la ganna futan telba mbe bo ramen ko sanji mo wonni fulan be yalo molla mol buteta molla mol fat molla mol be kumboka hani sinin go kumbol ko do manjo soto alkana ko rek kalkana kuma kuntam fofu moleja ha youth movement ne youth movement mun nafa la bala ha youth movement mun nafa la beje albe mun development la nata kalka fo ha tele youth movement be development nata kan be lord ne for the development of the Gambians albe mun development la kan pour Gambians ali fonyo nafa ta la fam because albe membe plan kate possible e UDP wota farla fulati de ni membe farle telbe farle day boje fereng yata ni membe farla eta maril be farla fereng ya boje usenda bu mankelo ken kamma
Usen Dabo man soro nin kam may tra ay ko membek kalo gambe don fe kal bondi ni traji kono ka kelo membek ko membek amannin ke bi gambe UDP ka UDP difa bita UDP don levelori nda mon be nyonanika UDP don de amanke parti ko de UDP don levelori bi da mon be nyonanika imma because dolbe farase kan ne kata janna dolbe farase UDP parti kilinde UDP loko parti fulati kulati wala parti jibbe divided kan muna kan nabi UDP diunu be lo kam Facebook bo kan mo mun dimbina kam Facebook say kana foten de beten message den UDP diunu muna kan be nyon nani kam ha nim problème fa starta min tole munam problème oti because problem on 3/4 be boto UDP because hanne youth movement naaji ba 3/4 be boto UDP diunu wolle busilo bota jekata koy kata baro youth movement no 3/4 be bota jela nda foro dula ko de you 3/4 be bota UDP de mona kenal sal ka UDP albe UDP ale no UDP baro alfon UDP diunu mo be kalole ka fo ko baro still now baro is UDP baro lota ko e ata famu Usain Dabo UDP diunu say mona kana alka janjang mona kana alka fata akatel kata baro youth movement no ko tak alkata anoda pala alkata ku ko den loko ko UDP natal yalon ko tonya to nyal mu UDP supportal still now atel mu UDP 100% muna ken alkata baro youth movement wala ni yalon ko yo UDP e beta mun ne yo ko kata baro UDP because ngal no mo mon di mu UDP supportat ma fo men ka dia ma dara de da ken kuma kensom ba ni yalon ko eta mu UDP supportat 100% o mari fo fen nimbe baro support ko wol fo fen nimbe je bi wol be ka baro masa ko dal support adi ba support la out of the last point baro to nyalam coalition la sin bara bodo UDP la kono anu hani sina ko la fu mala bodo UDP la kono afamu UDP le sa tel UDP diwu muna kenal kal kabu UDP la del kata ko kata forum ko to lo baro youth movement al ba lo la pour mun na fala bal atel kal mu UDP still na wita mu UDP le Usain Dabo man kelo ke ne Usain Dabo mallo ka UDP londe ka fo ko UDP benale ka fara fulalti albe pati ko tan albeta du ko tan londe because mo man di yalon ko ni ka baro support e UDP support o be ol kilibo kilinte je me yalon ko be adama baro tale ba agency they will support it because man sakundani UDP di mo mon di yalon ko be UDP man di o be man sakundani support la at the last point because nya baro man sakundaji be UDP Usain Dabo is the foreign minister party to UDP la party leader atala party leader di adun still na bejel UDP di mo jalle be baro man sakunda men be do ko minano ko minister la minister no fu UDP mol beje permanent secretary ambassador ku ko taw na telephone ngal mu APRC atal mu UDP dun le UDP ite you are 100% UDP why are you going to form another APRC ite kata youth movement wala ta ko ite kata ko de kata ha UDP baro youth movement are you divided UDP o ite be UDP ta kan de ba ka fuka nyomal ha wala kan ko UDP ko mo jama be kadiya mu wol be place nyinon place nyini nal e kanyama moy chocho la wara noy place so to bu kadiya bu kotake o kay dele o ka duna muta place nyini nal le siata place nyini nal wolle be siare bay o ma kenale UDP trop fad a trop te fala UDP wallahi billahi momon ni ke bo trop te fala because bite ni na UDP is the biggest political party but alani baro youth movement no apot UDP di un 3/4 be wala kuru ka boje kata ba folal abta ba folal dem UDP 100 supporters jama be wolbe derinde bu kadiamu wolbe menke kan alalo no wolum is more than it every day te men kata be pacha la be kuma kuntam fokela bi jama be wolbe wur kan kunu wolbe derinde dol be yele ko yele ninga nyetem be fala law yol silandi le fe bankol bula wol sacrifice le fe far dol be je fata kon alla youth movement on alba lola al youth movement o lo ale ra ko
al justice di namul la min yalon ko mene kelo ken banko men lota ka balo kanin kelo kanna banko bonde sanji mo nin fara sanji mo nin fulo problème men ba ko non al kelo ke wole ba he kato boy mo le ben kol kan se ko wa bade bon ka e kan kol da men yan kol je kan interrupt le man nan la fa wala youth movement nan la fa lol al youth movement lo aleta fa aleta ministre ale fa ko ndella mol men ko wolle lota gambia kam bonde sanji mo nin ki fula kelo kon men lota fata e ni wala gambia allo ali wala toñal dila ba na liyo ko wata men bal na lembe kelo baral kadi youth movement al ka fa be divalo al be mu divalo men nat almam UDP parti alman tra ma ko ka UDP diul men ko la youth movement lo ala janjang alman de ma alben tinya kan UDP diul lebelorin bi be ñon nani ka anene ma hapun UDP diul bi wolle kaloy ka ñon nani e be ñoba nan momo beta be kuma kuntan fola doy UDP parti UDP man sakunda man UDP man lo ni no suso badi bunka eben kol kanda me nyen kol message ni ta ñomoy no la eben adla la ngi approve ni la faduna bari eben kol kam message da me nyen kol je do ten sono hawa ngi kontom bake youth movement no albe damen alboje je ta alta tunu la je de alba fa parti ni alba fa la because alman de ma alman dar UDP de ma kalbe UDP alba divide kan UDP du nalia divide o man betenna amatel nafa mantel nafa amma momo nafa al kono al kalkata da president barola le ya jemme ya ketende katatala ya falim fon freng ana wato abe bete ya jemme si wato molbe ga fule ma sakendo mobe ba support la tadda wadandi mobe wala mbekere den mbekere bari biya labon akete nyaadi le alla ni youth movement na fa dala ala trofa adon tro nyaabe fa le ala trofa de ala trofa na fa na fandin dala mol baade un fato ni yobe kuyari still now ni yobe kuyari be siri ni yobe kuyari bad oni fata alman lo ali wala tonya dila daga da youth movement wala youth movement na fara ba adana be APRC de ma kan you are not UDP de ba alma UDP de ma alba UDP destroy kanne ali fonyo wala you are not helping UDP alba UDP alba divide kanne UDP de un fele bi be lodi be nyon nan la adu nobody will divide UDP ali fonyo adu mba kele la le foni UDP baro youth movement no atro fonga fa pak kelo nyimba kelal de meli beje bi because dama beje bi te nyaaje be kunu wol man diamu man tar kele kono because me diamu kan jan ni ku yale mbulan diamu ko mul baade on le fata stinna wala family be siri be ni ku yale kono mol la family be jan stinna dol la family be je la korral felenti bi be kidere ye ol baade on man le justice sote man ko kunnim mol be ni ku yakon al kana ni yut mu fenolon ha fu usen dawo be UDP masa kundañi mo UDP ñi ibe lore ni nela man loni na de ni manke kuti ali fonyo youth baro youth movement momo ndim ba ko na ali fonyala green boy soli nek bi be friend ta fash e mo nela asumu be sharing sign criminal be sharing fol le fam men yalon ko say yebe bay man tar do ko le man tar yalla fol le ko wol be mundu ko le be man sa ko na mo ne ka wol ko al kalbero dum fondinki olle fondinki albe mun lo kam fondinki albe mun ke kam fondinki olle youth movement no atal be mun lo albe lo kam fondinki olle nyimela mun ke ko salman fo fedik tafas farkata ko mentade kata pati baral man fo fendinki aldo al man tar je fem fanana ka falbe de mar la man tar de mar la youth movement no ala fa ala trofa sorry ala trofa mbade oni bi ngamela bi that's the only point me alon ko bi desa fo na ala youth movement on alelo aleta ko minister ya ala ba me ala minister ko del falle fata jam ko tolle fata yam barin le bute jam e badi oni be jele
ebe ni kuya kono han say mela ni kuya soton e mela ni dia soton ila moli men yalon ko yefa e mela to nya soto al kelo ke wole bang woli la to nya soto bang al kelo ke woli la to nya soto ko singamela wala kuti mi yalon ko bi atal janta benke no la Allah fa kafula man sakunda al kafu man sakunda because youth movement no atal fe opendi be jal be parti lokon al muro la parti to man sakunda be kafu nga man sakunda doku nga banko doku al be parti men be parti o parti to e muru la parti to ni ka UDP le support muru UDP yata UDP yamo ni member APRC NRP le muru yata NRP ni boda PDOIS support amo baral kan youth movement no men belo na fa nin tal ali fo nyobole hello assalamu alaikum assalamu alaikum barinkyo num barabake ila programme ba interest ne baraka bake o mballa moy lal kontonna mba UDP dingo kontonna iba dawoda iba wato minto ila kuma kangal biringa la moy fo la bangon jiyo duntanna billahi niyo kuyata akuwa yambala fa UDP batana sanyi mu wandi fula progro nyin kono odo bi alhamdulillah ni tanga aminan UDP dingol nyanta kak mbulo la nyo kana nga nyo fasa wala fisiyata dina UDP dingol kabo UDP kone kata kafu ikafu itol ka baro youth men support ndanga amara o support o manke is very wrong na fikiya da marba ko kona na fikiya da marba ko kan UDP dingol dol bi yefam place nyino e ba wolla je so ñim place ñine la li beta place so no du kare yesi yakafu UDP ma yadu UDP do kun tenga wala mira dina ikaw ka bodu bodi ka fo you baro youth what is baro youth ay ite fa may min fa ay muna fena bala fa warta de ay muna fena banko ka anda famu muna fa modi aman na fa so de kuriya bule na fikiya bula ya fu nyame rek minul fata victime wol du kare ye loye wala tonya fasa ntenga mimira ya tonya fasa wolye dina ba wurle ba fala baro youth men o man na faso do mol ni ku yallo ta ko mol ni ku yallo mol badi wol fata hansa e malo wol badi te damento wallahi je bulon kati ye nyalte ye ke alfa femman tabi woti woni ku ya wara batal du kare wala tonya fasa yelo tonya dila wala fisade ba wurle ba fle fay baro youth movement ndeni nga youth movement fa woy ka jaxal sa ko je han fo UDP dingo fan wo ka kata baro youth men what is that billahi ka UDP janjan kan dron ka turo fa dron adon UDP la alpha folol membe je mankelo kenin kamade ka fo UDP janjan iba wala kuoto nkai ba wala kuoto bare alma ala kana woke UDP bare batatale ko ngafu nyamen 22 years iba struggle la boto say nyamen tol nyante kan te sitile ngambe ke ngan ye kili ngabaro nga fenke fasa usenu fasa ngamira wala fisada dine ba fulu youth movement what is that ando youth movement ni akoro si amodan tan nabije wol be mu fake people ol leti little more UDP la ko ke bala fay tol mu UDP te tol ka UDP ndama be de tol ka step out imanya na step out le nyanda ka stele ni tol be nga kur mbenga UDP fasa ntena mira roto UDP ki wala nga nyokanal nga kairo nga nyenyo yal nga la finyola billahi hawa ni aji be sam fa abala fa warta ni ani ku ya fa warta ba because bi te UDP di on teng sentente ni na Facebook o jibe UDP di on lebe wuli kam bi e be nyoba nani kam e be nyon nani kam ta fas because abe man sum fen na fu mo dantan because ni na ni baro youth movement o ni na cross mo dantan lebe mi alon ko enimpo because woli men yo dada e ba ke la interest le kam ma ke mo mo la interest kam e found the interest rek because e be nin kana da barola okay
awatata le because ibe ni nekke kan ko nin karata barola masakud nin karata barola maybe insina al hekatu mo tole dole kan kol billahi wala muto nyati aba patandi kanne yeah nka fol ko UDP dingol nga ke kilingoti nga UDP nga do koke wala fisade dina ka fol lo jana abe man na fa suto na fatala ala ya lo ye lawyer ya victim wala tonya fasa ya lawyer ya kumo fa mi yalon ka ba UDP sambala nyata mol ba kala kilingoti mol be na kafula ma mol tol bimba wala nyini kam ya mol kafundi nyola ye na kafu ma UDP nga UDP doku mol la fita wala ni ade la nyingi ba ko ha youth movement jam fala ba ko kon anda jam fanye alma denku ne kungol to andu niya ko rosu fanga kelle fongo ba bambandi nyukula UDP musol ntama musu moy nyuko kon kello ibe place nyiro anda place o ita sutula so ye fongo da handi ni ale place o di mina wo ba sutula banni ala ma place di mina ni do ko ibe fon forcer les place o sore ke fongo le batandi dia moto place o style la na manke to kuyati because mo ni to ko ka findile ka diamu dia ite bela diamo le kala bar lamo lal fana bar lamo rolal so mo be yalla to nya ka boda mento so woto la yin diamo man na fa so to ye tenku mbada ngale barinke so do asake wala muto nyata baraka bakke kontande hawo mba kol kala nyaato ni mol mandu mba kol kala nyaato ya mo baraka bakke problem te okay thank you very much faramara nyancho muso ngi konton bake jawara diko ya dabo ngali be konton bake mfona ke waya sonko ngi konton bake uraro be nyaadi dum ya nyakilu nyine mudron because be ni youth movement on taka jele ko bo mon nimbe youth movement be abe if on la interest bolo do mammo de mam banko de ma te lamene be yudi be banko de be ala baro de ba ma ala baro de man e man tafasi de ma if on la interest bolo no because beating mo jalle be jam menon ko dol be jam ame be andani membe jibiro mol be je medi badi on fo bar mol be je menan ko badi on fata ko kon bi wala family da suffering wol be suffering men nabiya sembo war alma wuli alme de ma almanta bi enta me adal ngenta demonstration ko daga alo tambedu ya alkay ko tel badi men fata ali la justice dila ali la sembo dila bang alto nyaay tan dila ko man sakunda men ko man sakunda alla mol men fa bololo bal bulten ale loi tan di membe kering mene tilimbal yak ali nati loi nyati non par bi biri may fati adam baro may fati aya faya may fati ni tani sa intema o kiti wala fona ko mun kak fo ala moy joma la ares because dia mo le be siare ndro modul be jol be diambu kuntan fola diambu kuntan nalle be siare ebe je men yalon ko be fo fenni yalon ko be yin baro youth movement ko be kodol no ebe place wala nyinin kam place nyinin nalle mito alla ni youth movement man place di yalla green youth green ya je men green youth kripe kala bo men kadaje a tro fatale say nyamende alla ni youth movement a tro be fala wonyal a tro falal pak mol bare on men fata ali nga kata be wuli nga lowol fe bam men yalon ko bi ibadi mo fa nyaaw nyin ite la mo man fa ba do la mo fata do faale fata do barinde fata do koto la fata allo wol fe bam ila mol ye tonya di le bam ya itan di le membe kere meneti limbal yake yesa balu wa nyaati non bar youth movement albeta ko ha atele sembo kodo be bulo kon atele bena kalkana kata barola because alka kato membe ka barola albe fenne nyininga you are finding something dangoron ka palaso soto tricodal be place ni nand kata state house ale kata state house dangor because bite ni data state house jibe jama fongo bebe tricota mem bebe je bite al tricota bebe ni youth movement ko non tricota be al bebe youth movement no nyin ko non albe mun development le nati kam mole ha
al development nati mule albe batal nati kam mule UDP alba janjan kan bara alta janjan nola UDP san abejan ne kastan ada lolor ne fana kastan usen dabo manta presin ninna defa solo kurma man fa ninna mo ko tan fa man fa wala mol mam bute wala kam ko yena ten UDP kana ko ka UDP janjan sanni mo nim fula bota kelo men kono bota toro ni masibo men kono altena ko ale mol murundo kono am possible so men be youth movement ala lon ko ala la youth movement al man tar fenner ka albe masibo lo nati kam momo yalon ko mu UDP supportalti etam baro momo yalon ko tebu UDP donti UDP supportal min bi wol fo fendim be je wol be baro support kan UDP dinte je mi yalon ko bi momo nin kadam UDP donti tam ko baro support ala fay ko man ko UDP dinti momo dem UDP donti be baro support kan baro ka fala ma Hussein Dawodi politiko adum to nyalo albe diamul kala albe janjene barate janjene de mol la mol min fata ni ku yame mol lal kana mol atel kilum kana wula atel ko atel fon beje atel mu UDP supportal let ha al kana wuli ko de kalbe na mol la pati tal kana mol la pati janja alte succeed la bi alte succeed la sini ali foñol alte succeed la ni mi amane state house o chefu do mumen ne be do man dimbula ke ku e ko la fa place balle je be fenkela e be kat la baro la kanu yuri mubina alte possible la ate succeed la ali foñala al kana mul niyo kuyande mul be derinde dol be jewol be derinde ni la niyo kuyal be sirin so mumen na niyo kuyal be sirin na la batta al kana tal be niyo kuyande la al kana mul niyo kuyande mo jamal be jemi ko ni niyo kuyal be sirin ni te baade on fe manke la ete mandu yaaje mel toro kono mol baade on fen kete la mol dunta yaaje mel toro kono so natelo no la wol fe o baade on fe ke dema alte baade on dema no la alman ku ko den waral kananta mol tal be mal tal mol niul kandila album development natik baro empowerment baro youth movement alle youth movement ale mu development me aliana tante ma development albe mu development natik development hana kilinte ma albe mu natik kam ha na fale beje ale mera be demaro lal mamul demal be mul niul lekku yandi kam albe mul lekam fandi kam dol be diambu ko wol bu ka diamu ni ku yalla yakene dol be je be diambu ko wallahi billahi ni nga video dol jibe niyo ko ku yabak UDP support solde ma minal ko be lota ñoo fe wala ñoo muta wala lota ñoo fe biten wala be lorin ko rek be ñoo nanika bara ba do to ñamu kilinete place ñini na mo kuru na be ko na meta ñaaw ñan ni wol ka funtile ye fanku man ko tamu ni support tamu UDP support tamu fenk card moro abebe lo na kili wo kili mo mo ndimbe wañar re beji ko menti adum ba fola nga say nga foti kafo atel men ya fanke supportal alman dolbe jël manke supportati de supportalti alman ke supportati albe jal balla hajol numal balla jifol le numa mo ko ton lo rajan ne kol ke wultale bol diamuta so nal fawon yake men ko bebe UDP nal lo dal ko to ke diamule le ba folale na telephone ben ke kam pati dol men be je mo be mo ne folo wala adu mol be janne diaspora jam men yalon ko diaspora jayte banne jam mol be janne men yalon ko wolle fon dal be siari nin ko kon be diaspora jande be siri njang e be jang ifon le be nin ko kon ko be dum kan nyoko ndaba fele ko yela pati janja pati lo bon fo youth movement number mba fele ya janja man na fasoto iba molle ni ko randita ni kuya dama I pareta UDP dama wal ko sendi la ñole ka UDP jangay ba wala kuoto barata wo adu wala be ada be kerin ne bay wala start ta say momo pareta ka jam fa fena UDP dama wal tema ala bay mari tenkeren nal du ko yake ala yake kilay yanda mawol tu tenkunde wala fi sada na fikiya man na fasoto iba nyimin bela mol ya kala mutal ko iba kule
jamfa ba wala sinka jamfa kolon badi tolle ba bulala kono ni ala sonta kila sonta UDP mol be yalo nako UDP mu tonya patileti UDP la patiye bala fa sotole UDP mo kurungol tije mo kendo le bije trep sifa o sifa yalo nga jolanteng amandin kata suruanta belba UDP alinte min ka diamunte mu jolati joladi ngolo mundi mbalo mandin ko dum famu jolati so wodo UDP manka tribalism patiti so mbaflo mobe yalo wo nyama UDP na kafu UDP ma nga UDP ma koy fo ala sam ma koy ay ni 5 years so min kana nga win ananga banko do UDP ngo nga ni yelo soto pour ka banko do ku bari ngi nafi ko ni mo kurungol min ba place ñino la wala paleta UDP janjanna ni kon dundu je ko jalan dandan iba tiñaro da malle da ñimbaro youth movement ko bidin tanga ñimmo ndeki jolo fam fat ko inna lillahi mu youth movement ba form la loya da ma kala muta pati dingol dol ma kala muta jam fa ko la fenti akumo siatal dia ni pada ngala ko deke nka dia bindani to la baraka wake nga continue Mohamed Jata ngi konto ba ke weñadi do kay bu de France do nin tara ko fana ni mo dunta ya fanyante nga bo ma de du problem tije baraka okay because ni nata jibe king abala fa war bato tede ndeke because dalilo men kante diamundi dalilo te politico because meaje meta politico kono ba dalilo men fo ya ken nga politico ci because amanke bile de ngam fandu din politico ndunta politico ko because nga molle ni ku nga molle je nga masa kundaje be kulle ke kamelo koy manta sidolo so ni banku wul lota ko kele ko nyum fight banku don wul te mol ka futema yo ko wali yo kelo ke fetata fo la mol fata wol kono because bin dafa fatale bin tebe lore nen tenyan dafa nyanta justice sot la mfa la badi on be jele be kumbo kanko e mela justice sot ndeysan o bala fa wolbe sulale mbi wolbe sulale la justice la ila mol be ila ngoya ni ila ni yutu mu fene ila ka victime la family la nyinandi iba be nyinandi fero la andunga atakela o nyama molta nyina la o nyama ya minul fasia batale ambi man han fenke so ilafta justice lela so dukare ya kata ya la mol kan mole o justice fight wala fisiade dina ni youth movement ma ko ka ba ninkele Gambia government the coalition government wol bela do ko kande so ni movement o ni o janjanga man na fasoto na fatala na manke kuriyani na fikiya anin place nyino wolo nde menyi je ngamere wuli fon e kata eta adama e kata yata tambe di fon ya tan dala ko ndalla mol men fat ngamere aliol makoy woli yela justice soto wala fisada because ibe youth movement o fona do ko nyande kala men de mela do ko lo nte fana ma understand muna UDP la muna youth movement na lo nyati mawolo han sante malo alon ninde be fundila nanende yafu moliye because time fon e mukalo jumala jumala fon kilim milake bati mo mukalo bay say ni mo ndim point o kadi amula ka fo ndata je ndamalo market say damawol fon e jaburtale kay damawol jaburtal because ya lo nafiki yala kan ala ta sunna wala ala malla fi nafiki yala wala ne damawol jaburi beba diamuka ibeba nyo point kan so wala bije damawol fon kelole be tema kambe ngotije kambe ngotatarraje because itol man lo toñale man dar toña fasa kan ye ñine ke biri yaaje me naata jangi di kafuto yaaje me le identa yaaje me yake mansati yake sanotu yaaje me fane kulubal ya sambe kan ay bala firin ka gambe non ta ay be lonni dula killing min diata wala kake min diata yaaje me aka wala ke aka mo ala amiol kulubal yaate ka dindingol mute ke buute ika mol buute ngan sinyo ma dole ge wo internet wala ba wo bulu malo woy mun sa fe Facebook fo mun tole ma amiol NIL nata kama yo buute ya buute nte mal fo ba balude fata balude itole o be sabu Gambia non ma because ya je me cikandi nyame
so e bawolo kuwo fanan to pour ka baro ke o nyama andum baro kuwo fatala wota sonna wala te baro ni Ousainou Darboe idiyatale fanin dingolon so e Darboe ndi Ousainou baro tema ila kuriya dukare kana dundi damangol tema o manyinya yetela hajo topoto ya alamuta ya dankeneya momo ne palaso min so de sala ale wala dila ba tubabu duja e ba youth movement kono andita ko kodo min so to tubabu duja wala siada dine de ba Gambia do ko ngabala o kono kule biki i hamoni kule be ko adu itiri ko tabbe adu ni youth movement ada diaspora janne adeda diaspora le a follow diaspora ko abatabi kan jannito because nde alon ko hanna tari mari be Europe janne karo kare nkado man comme ko ka exemple for e ke mari jo jan 600 euro la over $30,000 because $30,000 so ni o jibe jan sa Gambia masakunda na tare man tar ministry posi man tar ku ko danna ete mari jo la $30,000 la sa mune bote mari bon la fu Europe jan diaspora jan ko ete kata baro Gambia le ete kata baro youth movement le ko beta youth movement o mi because ita fo bela kan ko do nyinin kanje sa ete beta kan mu nyinin dir le je mune ete siwo youth movement mune ete sije sunyaro ko la nin to nyino nkai sunyaro ko la nin to nyino anin fayitando o ko la fende nka o ko la fende kada sunyaro le ge o da malonde wala ke sawarende du kare e mol tenkundi minul opportunity ya di Gambia no la minul ba Gambia din jamal le 40 Gambia ge man do ko sote do ko di wala dina minul ba tubabu du je ba je Gambia ngaba kan wota benna nka e woko imanya na sonna wala abala fa wara batale nyim keresi bam man tambala ta ci opportunity di la Gambia no la ba a ende jahal la nak definitely ndeka sila fon ka jahal ka fon ko ma bala fa warta ndeke because bare ngamera e fawon be funtila le be diamulan because ndeke malo youth movement o ngani karo kala nga safirol kala jumala mi le president jumala ke badu bare ndebo kalon fo jumala fa bo nyamo mon dimma o ka foyle o fanan ka diamu dolo funtindina ana aba mun nafala fela nan dol Gambianol ka wala kumata mol la fita wala lonna because ntangala de tol pareta o na famin fena coalition government wol ba o katakane wol ba o de kan mol patandi diamol ya atata nata ka UDP ngol sendi nyol ndamangol ka UDP janja I pareta wala oto alama momo ye o ngani so alama ala e juwa barula wala mu de ado nte a korosi fan ko ko tekende ni nte ni youth movement o nga korosi jama ba UDP ndingol le fon meni e fan ko man UDP me ya e be place ni nona wolle be jede because ni abala fa wartante ba because wol jama fa be je bi wol be fan ko man koy baro youth movement be karde baro meni wulta wole kelo ke lotay diamuta e borta woli buute tay soronta woli beje imam ku men kete te be siri te man diamu biten ko ha jante opportunity because te gaje dol yaaje opportunity li silo nin lo da ko APRC masakunda yaaje me wotu mo wuli le baano ma men ko green youth sol boy sol bi wo green youth sol ni boy sol le ibe wol janjandal wol be mun kuleto sayente wol be mun kuleto because biten de ko gambe ijaba babi je nama ka kujo o ngania ka kujo plan wol dam wol bo ni wala basiring because yaaje mele taye dimile nka dino na sawo malla fi yaaje meta so woto ito wolta ngani kendo soto la Gambia wol koro rek wol ko wala duwa APRC wala ko kante kam fala baroka wol bu kan dimbi mbake saywo ala jallo o ko APRC le munna enemi bade to jala bude nyante ban lan te fon de damban dante si APRC dabe ban la trop fala because bi fon be la mitino men moy kan bolon kono ay niw ka biya kam fa back because ndamira fa baka tombo nyaado nyante men kila because wala das diamo standard newspaper ka fu gambe di woni abe fonyo lale because ndal na hanna me fonyo ko na lota jom fu gambe nol kemisin ko wol be kende yar ne wol be carte fala fa baka tombo ko take ba no par ngamre APRC ndamira wala yawo nyande kala bi menti yet ni tata ye nay kamol hakke dani he alla mol de le bute de le lipante le fa
ale nyama yamfani nda fana ngawo mira jele de nka ngawo fana mira jele de APRC itol ba fam batandola ani ka mol kam fandi iba fam batandola ani ka mol kam fandi nyande ke reglende le ye sinde dula killing APRC patio manya na ka wuli ko de Gambia banko ka woli ni toro min la mol ka ni kuya min la moka APRC parti dingol fam ni moli ye ge fango sa modol pigele ka ikijo ka farale because wala patiliya wandi din jamal ye mandi wandi din jamal fa sani woli yaje ko wala pati ba balu kan wol bela ko le bela manya le bela hada nyulla aka mol biro le jam fandi aka mol ni le kuya mol ma ko je abara fa wara bata nani kuya yamo ete modo la mo fa ete ya fa ya barim fa ete kana ya o ya ko take ka fo ha because bi ten e quand même fo ko ha ko election o fa mantile ko carte fa ñu ñaro kede yo banta ko dan ko te kaje ko ko mi nyama to kumu rambo jaka ñol membo nyama to ile toleo e believe ndi wala bira bita kuma da kuma du ngana o ku tuibul itulo ko ne sage isa o ku muda o ku sa tare ngol kono so ay believe ndi wala ko kon takatale da bari yang sunya al kana son so wala na APRC ta sonna andum wati jate fan pour fitino ke ika yitandile ko ha ya manta kensenke ya sunyale wala na aboteje ay believe ndi wala bele sondo mol kono APRC party o manyana katama wuli Gambia banko kan yende ka burukale definitely 22 years itol ko man kanya sanye mu wonni fula tulungo keda fuo keda jeno keda kanilai be ni tada kanilai karo be ni kondom abala fa war ikoni festival o side ko musu futuri wol futade je wol buka kesoto ke wol fanan the same thing min diade ko wala kije mo ndol Gambia mansula wala andu wona nata soto la jang ko teke o be bodan na Gambia banko kan wodi sai al nga al tentu nga fo alhamdulillah sai Gambia so be yala bije cha hanu bantele o cha hanu nanto la Gambia ko teke mol mala fi o sifala no mba ngola jede APRC kay lamin anta jaju to nyalde APRC kay defa amel wol nyanta banna le ferem APRC wol man nyanna la Gambia kono kotek bari benin to men na tay lan to fambe mol niw kera mol kam faare be mol because aka mol la dimol le wudundi ya mo barama ala mo ba siwona la dimu man sumaya fa e kana lo kotek kana e kala dimu ta kotek ka dimu nyimma mandi because wala min ete inde fa ete kanante ya kotek kana fonte ha ndelbete ndelbena kan telbe banko development telbete ete kan dela dimuna ete kan kam fandile kotek fe kamune kede sila mol because niaji be wala fa bente kam faare kan niw ku ya bak APRC benin tola ebe kuma kunta fa la mol la baramol wulinde la kotek definitely funding kol men yalon ko men lota UDP ye fam fa UDP nyaay moy bi tebe baro youth movement lola mol lebe ko men yalon ko wolle fata wolle lota ni yola wolle ku ke men yalon ko yela life sacrifice fe fata bi o dolla korda ko no kide le bo iman lo wolle yol de mano APRC be lori ngol bet limbal ya kuma fola ite man lo no yol de ma yelo baade on fe yakku ko tan fola ede kana youth movement lo ko nde la parti men fam men fana lota ko parti fon sembentu ya ka parti nyin donde ka sacrifice parti ye ka fa e man nawo e me mirano wala ko wala man ku ko tan mirano wala fe kana ko take ko de kana no da movement lo ko take ko parti ta ko take hatinya men fata ni mirela ko wala man bala faye ila baade men fana be jang e man bala soto wala e man ko kunni soto wala ko take ya parti men londi because usenda man usenda man sacrifice because lungu me abetaka ko na be fala folo be fala because a man sacrifice ni yoko comme ko mbeta kanne ngana because ay ni dan nimbe fala nga fal je mon lota yo pati men lo fu bimbe palaso men pointo men because kunu wol beta kallum men ni to ko ita youth movement o min bi te be fanke ken musu ken doti e be fanke kan ke ken doti ni ko ite funti yata o silo kay bula wusen nyol no ndel jama be je ndala so men sacrifice tay e bute e lipa e fawoto be je ko de kete wala parti ni men lota yo parti on di mam bala fay man ko kunde nyol e ke kana o parti ta ko ke because ndeka parti ni ngele ba divide kan inte fananga woli jede UDP dingo manyana sonna ka boni UDP ko kata kafu mo ko tengol ma alto ka youth movement on you sembentu yal ka support nda mamere UDP dingo fa nyanda ka woke
UDP dingo nyanta kaminke wala nyinti kalo ka UDP mako UDP ba balula nyame UDP mol bina ka fulan ka nyame ntenga mere tol nyanta ka wolke ani UDP dingol minul ya ko fata ya jamala 22 years o kono ya lo wala ko no ma yela right fight yela freedom of fight ntenga wala mira dina ni youth movement ni youth movement ma hani na fala jeje na ma ke ka diamo sendi nda mangol tema kanyo confusing ni wada malo because nyimu confusion olti confusion la nyindi ko bilaba lola useni ma kalamuta o useni man ko min kalamuta nta ma mera UDP din kendo nyanta ka mabe o kuto no ndala mira roto abala fana ani kuya wara bata Sadio Dabo kana wori mena mbeta la nyando do manne because ne jibe bite because nde ni youth movement on fo fen nje nde ka jibe ko meni beje wol kunu wol kilim fa manke wol kilim manki wol mallo fa wol bele interest on wol mantar lorin ko UDP la balu wala wol be lorin free fond interest on la iba ila interest iba lori wala ka UDP tinya ka UDP janje pareta wala nka pareta wala tel damal fa ni a soto pour baroy ada Ousainou Dabo jam fay pareta wala andu wodun takela iba falale daki ba alata wokela UDP la bata tambita woyela because of your selfish interest ite na iko ba ya UDP ta ka wo buruka alata wokela mo moy ko ba Ousainou Dabo jam fala ala se tenkere Ousainou manke wo moti de 22 years ala batata kele ken senti de no amam possible so wote ke fangol le batandi woto ya song alama ya song kilama ya dankene ya nin dankene ya samba ya pati bula pati ya free ya pati support ntanga woleje so mbavula la mo lade ya baraka maybe modo biye mim fanam pareta diamula wato tata jang nka baraka bar mbe la moy la mbe folo la ya moy baraka ko nyaato thank you bari on adiamo siyasa de ali alla youth movement ni youth movement mbal tro falal ko yada la diara mbal tro falal a tro falal pak because nafar Abubakar Cissé nge kontom bake ko nyaadi le do because intereso dajale intereso e person ko beni yawo membela e be mol le niyo ko yandi kar rek ben mol ben ni ko yakona ni na stresso adel fanam fon ninkel me adel fan ko adel boto baro adel bu baro youth movement wolte adel bot boy billahi ko do be di ka ke janni fon ko do be janni wuli yake il faut ñanta silale ye mira la fon because ko do be ni ka ke fay ka mol fa ni ku yalla ala yalo ndela politiko do ndela dum politiko ko manduñ dial because ngajele mbari on menkete la menan ko ngajele membe ki kam banko kam malo man dianye wala wulindi ka keloke mfana si menke no ngoleke because la Facebook on tabuka na ma like ba neje kana dia bole ka sia ko wolle be siarin kuma kuntam fo be siarin mo be ba fanke kam fenti menan ko e manke no men so alingam fo nyo walla alla ni youth movement no amantata la atrobe falale atro falal nan la fa youth movement no lola al boda to pati al muruji assalamu alaikum hello Sadio yes ini mbara be nyadi numbara bake mbari namoro boy gambe dum be kerim dum boy do kolam di movement ko lu param dia mo be share mo be kerim boy mo le ya jame fight fonga ya jame bondi je boy so di science te mon banko fa mo fam plan follow one year for one complete follow boy dia mo be share mo movement I don't even see the reason for that movements no movement motive come move what are they moving in the country or what they are putting inside the country when they are moving what is the issue of movement you move for something you move if you move la president come back banko na fala but president should give something to those movement people they have to work accordingly. You understand? Kaito do bonde do kulo ni do kulani ni ya apply ni kaito do kulai la kaito accept ya do ko simple. But ka for movement o na ki president la. This is why president be ko do la survive no chance.
You understand? People don't fight for that. We fight for equality. More be kill the fight. But my fight coming ko more separation on that between people. They want to bring war. Allah for Gambia is too small. You understand? The Gambia I'm 2 million from sea. We don't even have 2 million people. Huh? What do we have? Huh? We don't have nothing. Gambia boy namo. Ndara Gambia sinya for 2014. Ndara Gambia ngalo ngoro ngolo ke Gambia 2014 December. But coming for je no nga Gambia jube ma ngono muta na back to England nga lokun sabake in England lok 3 weeks back to Gambia ko denki muta ko denki ngono nga boy sol ju ngo mo be kering ko you have to I jam go out man. You understand? Because mo ba batari mo bi ba ko no di do fa fa ko fatal. Yeah, you go fa ko ba ji ko no boy. Yeah, go bo to nya. Sa malo be sa ya jam. Sa nga kata nga ya jam bondi je dunia be la ramul kan. Ida ramul ba ko nga ya jam bondi je. Huh? So why these movements are coming to everywhere? Because of what freedom mendi da molla? Huh? We have freedom. Freedom that doesn't mean that mo be tare fambule be kulubala ko mo fala movement. What is the movement? The same movement with ya jambe. That the same movement is gonna accock. What mean I can you understand this movement ya jambe be sambidi ndum the same movement na kan ko denke because movement ni ba kala fanan e ba kala kula kama movement na ba kala bolti ni sama aside ko wiya baro movement sama asida wida wulo ko ne sama do ku baro tiol do ku ya sama da kuma sakunda ranki so ko mo be baruwal wala movement ba ko be nek la baro la pour baro fendi la wata kala de this time wata kala de baro le president de dunia be mo be represent you understand dunia be la represent dunia be man ka do fight but dunia be la represent pour ya ka nyaton ko tije you understand because we all fight for it. You understand? But in the movement called there more support. You understand? Barrow is part of UDP before. You understand? Before I president. You understand? Still Barrow is a coalition president, but Barrow is still part of UDP because it's from UDP to be a president. You understand? You understand? Ya anda sama bada ko ngora ko ba fale Ibrahim Sane bari bari Sane ko dawne ko Ibrahim Sane baro UDP le baro na anywhere in this world baro ba fale I was first in UDP first of mo so Gambia na ngala nga do man do nga nyomuta ku nga do man do sanji kili fomanta ya jame sanji mo ni fulal ke billahi 2 years you can understand che ko do kelbe je be sambo wata be nunkuri be santo be balula kende ke mo man kunwa 22 years. Barona between 1 year, Yamo was sharing. You move on a bit of bundle. More UDP, stay in UDP. Yes, more APRC, stay in APRC. But APRC, they have to be banned. Because my name from science and is not nice. Because Commission of the Caring, Melancoca indicate more Komenko, Yemol Ben Fasat Okono, Yemol Mentora, Molben Kumbola, Dunia Benyaba. You understand? So this means APRC, they are moving right now. You come on the Hadan. You cannot come away. Yes, they want to create problem. Ya jamal ni ka link aka fo ka ala create pour bara pour sekunda tinya ya mo be ya jamal mamuta aba fambul ben dela aka ko kele ani mo ka diam asa ko fam kino moy ikana ko moy to sa mo ya do man do nga nyomura nga baro muta nga temuta mu ngata fo nyaat baro just come baro do have nothing baro ba ani kale pour ka dal contact pour ma ko you understand ndo man fe soto ndo we are from Africa Gambia fenteje you understand so angale fa mo colonize jang ko fam be sirbe jubela ni ndamal ka du nyola say ni mo la fantu ma ko la e ma ko no la bam e te ma ko no la yes, ndamar be nyola yabe ndamar be nyoba de be non social fala ndo wala no that's what's up I don't know something ndo ka join je ndo I'm not in any groups de kana ko ndo am a one man soldier mo be ko kendo fo kan ngabulol no mo be ko funo fo kan ngeen delete la fa that's the way I'm doing we have to walk right way no wrong way ñi mbaro la ñi basa kunda ya ay ndo ko jamaati da in Europe jam fa ma fa la ba because no ndo ko ndo I have my own office in Europe here ndo ko lamen. But in political core, too much. Sajo, you know what? You have to go down. I engine the back. I don't know communication. I was a director in a company. I engine telephone 24/7. Coming in 2014. Line or wrong. It's nonsense. Oh Allah Akbar. Bufa sono do lori ya jamana moto tambira fo ki jam fara ni moto lori bufa ko ya ko boy ko nyeta mo fenji bino ka ko big man ne malo ko big man so big man ko mono kan de kam big man la sino ka moto ka ñew sino sarani moto ka ko ni ma ke gambe dingoti gambe you have every right ambulance so comme ni ambulance be mano kan wala fendo in Europe jan ambulance la ka wala e kam no bula do manin ron ha e kam no ni to ros e kal time tale
ngamira kay ngamira wa connection wa mambete abake ya ngamira connection wa mo guys sajo mi photo wala muto nyati connection nga la connection man restaurant ni bake ya okay apula ka request ko take o okay batu ngata ko take kajaji be interesiri wo apa la fa wara bar aha Moro ko la fala kuntu no so yalon bila ama isi da mo jado I do comment ala do ko is very good the Facebook live I don't even like it because ma kam be kede pram be kede nun to ka kede ndara gambe sida fala ni na ba kede ndara gambe ni mo le shiri kabur mano kan ni moto music on bali pala dawda gambe anywhere I want to go there man bo kan to stop ani para ni raw silo kan kidolu denim fu dem kan mo ko tambile straight I don't even stop for them you understand the kadara we be pram mo ko mo dam Gambia was serious mo ko kacha ni ko mo wete ko o gala ko wuli ko hani la friends so fang aka wuli ko dol but say more they are multi everybody is like free you say what you want but any movement ko at a work no the best way is ngabaro muta at not a work la so movement is ngabaro muta baro is the movement now yes mo be bla baro no ngabaro support ni sa support no ngabaro support ni membe fo ba patigol ajele baro fa na movement no de ni be support ni kala baro masta kunda nga support membe ni boro UDP le because ndefa ko wo membe cross it ni baro youth movement ni na cross sign atri ko be from UDP le UDP support all yeah so you know usenda bo ni mul badi on men be wulte men be kelo ke pour que baro ka masa kunda jawo bondi je ka masa kunda sid say ni UDP fans support all men bondi je say men kana youth wol ka mun hitande wol ka mun fa hitande usenda bo la ko etela sanji mon ni furo e kelo men be ete pression o men be la e bufero men be je ndele mo ke ndele sula tam fa on la hajo la because if on la interest bon no ma Gambia go taka jahal sa I'm doubt man the time sometimes ka sila Gambia ka fudan faud la ñim fight ko sa jangol be siaring boy mun diam la moti boy people mol be ta kam yedo ko ñini no ni me fen chen Gambia wala sa business no Gambia ita ya yele je kudo ke je no simple but you move be na fatala mol ni o toran na look some people are in their house today they cannot even sleep malon fala bang ni o toraling because of ya jame men kala modla so sa moni do ko le fon fight la APRC la ko fa to tenkunda le fereng baro nda singa amara singa lo ka I 33 la ko ten ko nyama sanji moni flies all right yes let not people nobody in Gambia please ala ko wondi APRC mo fani exiling raping ko kada dawda boy du kada ngal dani ala da bon woto jato ala do ko be da moyle so be la moy kan yes wala okay baraka bake o badi okay thank you yeah no wala muto nyaade because nya jibe bring ya jambe time nga anawato ya na wato mo bebe contenti mo ba fo ya jambe bar mo fani manya because ya jambe ni youth movement on ni green boys wol mo ne fata temo because ndem la different fawno green boys and green girls will be no men be work ya no say what is the difference between green boys and this youth movement no ta alta do ko nyinin nala do ko mesotal même mal la do ko la harajati ya professional menti ta woni ni yo soro yeta do ko ke même manke la professionality banal kala kala masa kunda la ka basa kunda nyin ta ka UDP ta ka divided nobody will succeed we will fight up to the last point. You are not helping UDP, you are not helping any political party, you are not helping even Baro. Because binalaga kara Baro la boku badima be for ko grid bosol ni ya grid girls so make ya je bala me be for the same thing. Albe make ka abe ba killing fa killing. Gambeno because these green boys and girls ni bring Libya day ninja since 2008 for 2007 I see them in Libya 2007 2008 the green youth soul green boys will men become be ani youth alani youth movement abe ba killing fa killing youth movement ni abe kelal mbali kelen dila for at the last point alafa nala fa youth movement no lord alta ale tal don sun do ko nyini ale do ko ke nale me do ko men so de la professional ment you go and do that ye la professional ment baraka kata barola albe state house ko ha albe kata ting
non alla youth movement alma no albe mol niyo albe mo jamal be jalbe mi ko ali kalka mol la dimun le tal ke barama mol bal ni fal butete fata almanta tambe du yale kuma ya fa ha na mol al justice dila alman fo fen ningal kana local kana youth movement al kana youth movement on lo mol bar nalbe nyola ni youth movement na trolo be fala amam possible Allah because Allah interest them because ni yalo ko be Europe jande bor diaspora jande e bor diaspora jam ni ke jo 600 le because hanna ni ko 1000 dila fura nyawa $150,000 le tigambe $50,000 man sa kunda ka jumar jo wala gambia ka momen jo wala gambe very real naman ke e ka momen jo wala o dango do ya batale so sila mune be de bon le Europe jan diaspora je kata ko de kata gambia e kata do ko man sa kunda le gambe dun be jele milan ko professional be buli be university professional le meet milan ko they are qualified to work al chance di golla le e do ko ke jatal min fam be jale do ko ke jam al wala professional bari bona jay because nga fo 600 dom bari ngal jam mabeje mo jam mabeje because jam mote do ko ke 600 euro le karo bar hanna tari ko so 30,000 gambe $30,000 masa kunda be moment jola wala sa ite be youth movement ite naaje ite boto jam ko ite kata ka youth movement le form gambe ay kata si ite beta masa kunda beta do ko gele masa kunda ha 30,000 o mede sambat ite be ku ko tan ne ite sije mol fal mam bute ninka mol fal beje mol ni la dimi le siring ya mol le fal fa mol fal le borta mol fal le faring mol be surani bin na justice soto na wulula le men yalon koy fata mol kotol ni bari men fata bar mansura ni alla ni movement no man nafa soton tel ya man naka banko dema UDP alba divided kanne almanda UDP dema kan alama UDP dema kan alma UDP dema bi alme dema sin alba develop kan divided kanne usen daw man silo mu dali naka funti kata ka muta ka soron ka bute nin kamade ka fo nap nin nata UDP eta comme ko UDP benale ko take e be janjandale no man kelo ke woy adu mol be jele fana melan ko be falal membe kelo be kelo be lola la fu ya jele ni woy be lola UDP fele Allah ni youth movement mol samba daw dande youth movement ni membo da UDP muruna e be place mento ena yalo ngo be youth movement e be UDP supported muruna UDP mbebe nyame ngana ngan supporting because ngan UDP di be UDP obe yaaje adama baro support la UDP nata ita mu ya real UDP you will support adama baro man sakunda you will support it at the end because nte ando ko usenda bo will support adama baro up to the last point oto sa ni to ko ite UDP ite usenda bo noma why you will not support adama baro if you know ite mu UDP 100% net ma fo UDP because they always diamula le mundo kadi amu dron ko han take UDP le support you know you are not a UDP support ebe place ni non la dole beje place ni nan le mit place ni ken sona mu de la mobile ko bu ko symbole soto dron la mobile mi talti ya buto dike kana live Facebook kuma kuntam UDP di won boy kalo billahi linte aja kam bala fala kan niolo ko ya UDP di won kana lo da mon be nyo ban le be nyo nan la kuma kuntam fala mole because avec mina jabe ke kam membe ke ka wala man yankela alla ni youth movement wala fa tri ko rabbi aboda UDP la lifa al boje al muruna UDP alla ni youth movement wala ya bunda soro ale chabo nyinda ya fay ba ko because bi de ne ajibe modol beje fa be kata kan adama barola bi wala man la fala de billahi wallahi man sakunda nyin dol beje bi wala ba ko to wala man tar la firara adama baro mol men la mol fata mol men la mol kelo ke kalo ka bi men kono sanji mon nim fula kam bonda kono ali la tonya dila tambe do ali na tonya dinna ali na ali tan dinna mol ko alla tonya malla tonya de mene kuriya ali sambale justice tan dila bara be man tar keka kana nin kunta yake tan kalkata youth movement on lo albe mu youth movement albe mun development le nadeka development killing damage alla youth movement ni APRC former APRC like Green Boys and Green Guard ba kilim fakiri Green Boys ni Green Guards kilim maje bite no lebe yayola be country to la misiko be pile la drum ba be kam because yolo don don
ka beke doni ku kunta yati je ka beke banku yawo because APRC will yole miss now they are going again will be yaila molia so ne APRC ko be yaila bi beta bi kumo men diate kuma tilimbalo be kuma kunta be fo molia because na la man sakunda fa dol be je wol mantar lodi nyanda menkele manyak na APRC ko be ta bi be mol because nte kay la mit no jila le fen ko ni be mol le nanika be mol kam fandi kande mol le dimindi kam al mol la badi undal nga tonya dinna ko alen na mol fa mene tilimbali yake ali saba luwa nya tilona ma luwa min fa ali yake le bam mbatata le silam commission lo rabiri watu jumani sante ma may fati biri may fati bota je fon lumbe intiro fereng te may fati bota je lumbe nte buka fe fanne fon kala ko lonno because adama may faya men nande malon atele sembo soto kap minister ke jatele sembo soto kap minister faya obu tonyal bara ma explain fa ndi mol la de lo me akana minister may fati bay because nde de may is the best of ministers nte kono may yani mol arrest le fay ko ha ama sembe soto kaniketen ko ha adunde na bota jande because I menk abe menki kan wala muto nyati biri may bota jese ibe je han san kito nyi mun kiti le be ke kanye tafas wala mol be shirin wala be kuyare mol be je wala kordal bi wala be kideri billahi wala do ta be je wala korda man kideri ba do la korda be kideri ite mem man kele ke ite mem man fo fennin ke sanji mon nim fula ibe shirin ite fama be je be kafuru ya jamme ma do be je wala be kafuru ya jamme mala mo jalle be je men yan ko mo yaje man sakunda wala yaje man sakunda wala ya tulle ya subu ya churai ibota je birati nyata wate me wol nata kafu e koy kafu da UDP mal wala kafu da mo opposition on let o mo kile ndol be je wol still now wol bota da me wol de no still now they don't have 100% support for UDP so wol ta UDP support la wol be la interest on le noma because yaje me bota je but they will not support UDP also e be la interest on le noma because dol be je wol beje le wol manke bol ay ala ma molta kalam ko kun nimbe tamba kam be yalon membe tamba kam because ba tammi bi ndal ne nyanda min kala bi ko kun nimbe je bi ten mo la victime wala nyante la sembo sot la folo yala right sot wallahi billahi dol fon la mol felenti je be fa kam fon iman ila moli still now kuma mom boy man kelo kenide nga kelo ko ngam fan soto nga kelo ke minine menene tilimbali yake ngela tilimbali ali tan dila ya mel toñi ngela toña tan dila baro biwo man tar ke kam e person ko wol be yala kuma kuntam fola be mol kam fandila atal kelo le kana wuli ko take fondin kol ha atal kam UDP supportal le al man ke UDP supportal te ko fa mo le alla no youth movement no al pota parti men datal le alol momo la mobile mi talti na men diate diamu yafo momo la mobile mi talti baral mambo UDP fond to la ba UDP supporter le malti donc ko ka fo ha ndebe UDP le but we are not really UDP supporters because momo UDP supporter wota farla UDP le kata another youth movement lo ni alon ko ka fo baro man sakunda woni UDP woni bakilim fakiri nati Usain Dabo woni adama baro wolum bakilim fakiri nati Usain wota bola adama kum adama de bola Usain kum muna kana sa atel be bola Usain kum atel be bola UDP kalkata no da parti le fo ha alkata parti mi fem fom alka fom mun nan la fa youth movement lo youth movement no altale youth movement kotolo menon kalbe development no natale moni man sakunda alkanol albe man sakunda de malale altale lo panol lo al si development no men kenali ol keno alkanal ale man sakunda de mar para baro youth movement ko ni alo bondije ala faje gambe youth movement nala gambe youth movement o ke jal kata al kadde marol nati gambe de on sudata benna al kata mo la sati o tal ka kolon sinjal ka pompol dila al ka donation ol ka pompol dila ale mol ma ko wolto silo damen tinyata ke sare mole albe man sakunda de ma ka o sifal sulata wol bar man sula ka fo ha atel kana dam mal kal fanne den ko ha albe youth movement albe mu youth movement alla ni youth movement no albe mo len yo kende kal ka mo len yo tora albe mo len yo tora kan dol be jewle be deri mo be kam faring ne ko be state house wala ko
to nyala be state house de ndafa nambe sirin jande do fana be sira bunkon do fana be sira bunkon bari ye kelo menken mo liyo kelo ka tambite tala kana jibe ko ite benim place carlet e benim place ol to mu to nyande e be place carlet no problem ila place o mi la place ol ba mu ne kete boni diaspora fond diaspora ite bo bola diaspora nyadi le keta because ni youth movement no mo le yele men ko be diaspora because ngal na tel la karfa ko dal kamen so dal to sut le gambia because gambe bite ni kante jo wuli fula kebe lulle jam gambe kanjo 2500 wala 3000 dollars le gambia jamani jay kanjo 3500 dollars le ani gambe ba kilim fakere mbe mun sila nyam ngasi fa ngado ko ga soko ne ja ko di kilo nyim because ngon ya jam mol because ne ko do falen soko na ka siano do mande e ka kuja mata minno ne kay fande mano e ka badum de mano e ka kulo kuja mal wala jama si banna je de wala diaspora kete kata gambia la wuli kilin ke beta jo kam men jeyte yal ko gambe ni tata wonte to jo sotla sa yete muna ke te bota ko youth movement te bota kan je beta ka kule be kono e ba ke kan kule kam kule be kono wala kan youth movement no ni ba ke ka e ba ke kan kule kam de aturo nyim ba fala le e ko ngal ne jata balle be do dum fonni kewol mo jama be je bere musu fukke be kelo kelala ni youth movement no kaja fa pak ada fala le ani APRC green boys green gal bakilim fakila ni man fota fofendin arkal na development na mon development na development la na la fa development non kam fuko na la fa development non alta ala grupo lo alkata alka banku de ma ala dabu man sekundal alka man sekundal de ma baral man man sekundal de ma kan ala ni youth movement because ndeka atri kota be UDP e bota wolto alma UDP alman tra de makal ba UDP tinya kanne nimman soto no UDP di on bukalo non ko mo kana do ka damani be nyonan la be kam fala nyo buli be sonko la bar bi muna kan UDP di donc mo mon dimbe funti la dan mo mon dimbe display ka because dol be jele be kam farine kam fala be jama kono ni mo kam fata be diambula la kam fala be jama ba kono be kam faari ne wala kan ni bibi diamuka adun da dum fama bo nyaale kam fa wala be mbula kan diamuka ntama nyinya ndele ke jaw yata mo be man na jang ko kanalo mo lianje ka fo ham ka diamule no o man na de jang ka fo ngana ta diamule man nyinya fentem bulu par membe ke ka wala stress dol be je wala be safero dam may ko le ke no bare wol nol diamuta bi te be de la do beje o kasi diamu no wala ne wol diata waro makene do membe deren o man diamu de so alin kana niyo kuyande alin kana nyo torande alin kana niyo kumbonde billahi wallahi dol be jalbe kumbonde kande albe dol kumbonde kande albe dol kumbonde kam pakel ale amel albe nyo de mal albe mol de makan alma mol de mal mol niyo le kende kalbe mol kumbonde kam wallahi billahi tallahi dafa fata bi ngalo wala mbolo ko kelele nyambe mbolo mba trale nyambe nga justice soto way dafa e kelo leke pour ka gambia ka ribare ni kam bondi be men kono fata bi te abe kaburo lo kono ete ba shiri nyang transo e mak tafas ni ko ete wuli wolum wolbe wuli kalum men ni ko e wuli bi eta kelo ke ete to kelo kela de famale beta kelo nyi kela ete ta kelo la usenna beta kalum ma ko ede nimbeta ni keso be mfala be mfolo fala ete be min dole wode ha ite be sidi la bun ko de be derin tak ni eto ko wot mo fo hane politique ko ni mo ko he ko yaaje be de ka fa ante la mobile kana ndam ko so ndam ko hanyu won because ite fe ni be de arrest la so dol men sacrifice ta woliye fam fa woliye ni wala banko e danko ndala banko men ko na ay kana na jahani muslime dia dino nyaabe lore mo le lota mene kelo kay ka defense fu biya lota lota ye ni yol bota ye fam fa e fata dino nyi pour ko mo kilul mo le fana mendel fana banko ka menel ko e wulta ka bi ka démocratie nyim pour ka démocratie tra ka démocratie do ndel la banko ka banko nyinta ka defense fu masa kuru membe ko tajirente am membe na banko kan kuru ya membe banko kan ka kele ka bod freng o mo la dal man na ko kunni soto no wolé ali me tentu ali me jay
almela stonya dila fu alkanamu albenamu alkanamu nekete kuma kundam fo boli kana lo ko baro youth movement alin kana nyo fea alin kana nyo nani alin kana nyo nene modul be je won ni la kam fal be sirin ni la dimun le be sirin ni ta mola dimu ni mo dimu be mola ni ta fono la hekkatu mas ite mola dimu ta no la ita jarono la wota kanal dimu ta ya barama kotake gambe non be ñoo barama kan be ñoo barama kam bakel al tale nan la fa yut mu al tale lu panol dema ale borol san ali di lo panol la albe masakunda na lo kedal be boro masakunda albe dema kan nal kalka UDP le support UDP be masakunda nyina noma Adama Barrow masakunda UDP bonuma because momo mu UDP diunti ebe Adama Barrow masakunda ba support la because usenda be Adama Barrow masakunda lo kono Adama Barrow masakunda lo support la at the last point so nyalo ngebe masakunda nyine tebe masakunda nyine kono nyalo ngebe masakunda nyine kono UDP masakunda ete bolo kono ete bol demaka ete la fa UDP masakunda la ke kilinti UDP le ke kilinti oto usenda boya kununda me be kununda won banni ajete me kungu ngoto ete la fe kungu bondi la woto katal tula kote ete man ete bela on business ete bela on interest on noma ete bela on business on noma ete man tarje ka man sakunda jinta ka fasa ete man tarje ko ka UDP man sakunda UDP ta parti ta kay fasa ete man tarje ko ko usenda boy kelo min kenteli o sanji mon nim fulo ay bondi men kono UDP ni man tar keri nu bi muna kan UDP albeta kalbe divided ka for what reason UDP muna ben divided kan beaten UDP is still UDP and it will stand still UDP. Mune bete bunti la je ko ete beta kanota movement on loka. Ha? Ekata mun komen ete kata mun eta ko rek ete kata ko kanota parti lo. Mol fal fata boy. Ini ku ya molla. Ha? Ila wululal beje. Ila badiwul beje la musol beje diwul beje. Ifa fata. Ifoto fala. Ibe siri ni la campagne la ni ku ya ni la dimiw. Ite man nay moy demano. E mon ku ko dem plano wala be la justice soto no la nyame men wuta ka kelo ke banko e kete bondi ninde ko telephone phone ningo he boya la ya jambe tan ninde ko nye he ntem kala fi ngodiam ete mon ku ko ngeno sai kana mo nekeno kana alin kana nyo fea youth movement no ala trofa nalla fa banku de ko la al muru nal bota ni membo PDOS muru PDOS ni bota UDP le muruje ni bota NRP le because ngalong maybe parti ko ton fan namol betar rajel bar ngal na tri ko be mu UDP ay wotal muru na UDP be nyamen kunu ale muru na le na UDP youth movement no ni ala trofa al kana mol kam fandi atal jama ben youth movement no da be wuri kanje al man kelo ke molti al man lo molti al man ni struggle ke molti itele mari da ka siadro ya funti na waya bare be struggle men gono struggle kilo mo be bolo ko o struggle ite be men kono o struggle kilo mo be o struggle ta so al kana na le muni ko ale ta al mo tala be mo niol ko endila al ka mo niol ko endila youth movement oni manon jumala man la president because ndaman la president no be fati haydra jini ka be ba de president oni non ne wala nakeba max john ay fo de jawla youth movement ala trop fa de alla keba min be jala fa youth movement oni ala fo youth movement oni ye ko nga banga youth movement oni nga trop fa ale struggle ge mol yo struggle leke ale bata men ge mol yo bata leke ale bata ta nyamen mbata ta wonyale ale korol le bonde kadum ko ala suno ko ka campagne leke o ko dikili mo mol yolle bonde kedun je do be je o be deri mo mata fono ite ela ko men dunje do ya ta ke je o be deri do ko do ke je o be deri wala ta siata dine te tati do be je o ya damu ro ka diam kana mun ta ka fo ite men be pacca ka ite le wol dande hanni mol be jele minano ko woli han sini wol be lola UDP adi be fala UDP le ni do ko ite mo 100% UDP le ite yalla to nya UDP is Barrow's government woli be nyoko non wol te bono la nyoko non muni be bondi la je ha
mune bete bondi la youth move mune bete bulala youth movement no lola te alon tonya ndebe baro government le kon ha be ñoo feya kam be ñoo tulum kam alkana mol kam fande ali ngañ sabare gambe don nga ñoo kam fande le wadol adu nga ñoo dimindi bakele wadol wallahi billahi nga ñoo kam fande le nga ñoo dimindi le ali ngañ sabare mbotam men kono kunu alin kana ñoo murundi wokono sanyi mu wannim fulat mangete mu wannim fulati sanyi mu wannim fulo ñi min yam mara biite felti campagne ko ko kebe na ko de kam mara ngal ne wol tam mara no la ko take wol tam mara la ken mu to ñalti bari na kam fali ko le wulindi kan na kam fali tay kan kam fandi ko take kan kam fandi le so atel katel bu UDP la dal mu supporter atel mu coalition supporter le abina mu yut bu men le lolo ko take gambe don mo wuli jalle carte fay baro faade dem mo ne carte fay baro adda mo man carte fay mo jama le beje melon ko mani wultam mel yalon ko nga carte fay baro government no coalition londi coalition ni atel men dam mambeta kan yur mo na dam mamalo yaaje me siwato mo be yaaje me betata do ndebe do yari to nya yaaje me siwato because 94 ni obonni shoko membe tulaje ata hanta mi la sanji town bara siwato abetata le banko be afu muna falin ngo meni baba lalo adu the same thing comme ko mbafu nyama adama baro la musoli fon ala lon ko men be kadala because ndel la banko man sakunda adama baro na kullo banko la kullo ka rap man sale bulo kono man sa kullo man sa bulo kono kullo ba wala muso bulo kono la fadu mara babaro ndele ni sidi njaayol men ni fa ba ko tombo nyaata ñol de ay ente ni yoku yala fon tama because wosi fal modol men nyanta katale na banko kullo kana di mon because modo be jobe katale la eta amere wol mi la mo kendode o manke la mo kendode o be kile ala du na e kile ko lolo be dunna masi boko no jandi mo ko be dunna masi boko ala lon ko membe katale bala musolo malti ala lon ko membe katale bala to be je o be katale bala men o man la fiide ni youth movement no musoli jamale be je mialon koy batal balaje farmata babaro musol be je mialon koy musol dun jama al hekatde minam merol bar musol kam men fono jama kew kam men mardo musol ko fata e beta ko ma fula dole o beta fula dole je ete wala ku kam lum kindo men an torli sila because ndel banko han shining ndel dem si ciorti ndel mam van sodo no ngo e ko mo sojarol le be adi wite labanna je be say la ko they will go back lumbe silem on la sojarol le betulon kunna because nda ko la fo ko ndama ni suñaro mo membe be kala ni boy ngam man demol because nda kam mira o yaaje melo giri bo sonno fen kol be ay min be ci kana woli sani fa wol le wol be mu do kulla because ko mo membe wuli kilin soto kam wuli fula soto kam bi tam ko transo fon soto malam do kuta la fo fendindal abata ku kelal dama nyammen kelal oto alalon ko mo be katalal bala albe mo la kul banko la kullo dun na men bulo kono mansa banko la kullo ba la bulo ko mansa ke anala musola kala kullo tala farmara babaro alon ko mo men be nakale bala nde ni mel na talolji amon kontani ngal ne ko ntelo ko makon o ta ken nay fota bare ko kon fanam ben tala wala amon kontani adun tanyo wuli kilimbe je gambe dewni minan ko me kontani ayeni yoku ya fon bak oto alon ko men be katale bala yalo modo be jobe katale bala me kanu no e bo mo soro be bo mu la dala hajola men be katale bala lololde do be jobe me kanu da man la filade no e soto wallahi billahi tallahi alama alen tanka mo jawol do because hadama don le kela fero siti no lon nam fero lam ya sojar dolle mutamani me fete kitio kon keke be kudeta la kele whatsapp group pollo e whatsapp group pollo mu to nyalti bar muso alon ko membe katale wala modol be katale wala wolte jente mod support de o green boy sonno green galol kado musol ke ngamira mamira wol ke babere wol beta sujaro de ku kato lamro bin bar green boy sol ni wol wuli wulol fe dum da fo nyile bam fudol be kasama sile fu jamma fane bagu wele mutanam ban say mal bala bagu we silo nyin fanan say o
o bugata ma wo karo kilin la gay kilin le kana gay kilin le kana wala say wo silo forantinyal silo o bolle wolle o mo wuli wulo to ko sinda mo wuli wulu bak nte yaaji mele video doji ben de kam mo wuli wulo men jo green boy sol men beje o noma pour febe be mansa kundani ne kono han sa soldier yan ne police yalla ba mal kadu ngaye won mo sommi boja ko moto la fande tep e nata ko e hay ko sommi la soldier ngamira han sa o soldier jama ba wol be jele oto alalon ko ni be katala nyola mansa kedi mansa muso wala ko wol be nyokono wala kulol wala katala nyobul oto alon ko mansa muso membe katala ngalo mansa kewe kasutia wala pour yakullo so dobla bar sungu musu dolbe katala le fond o dolbe kibare kese dolle de wala kese ni membe kerindo ka fundile dolbe je bite tele mansa kunda te kele mansa kunda bite dolbe je nol ya soto bibi bite babo mulale ya kasare ya fa fak mansa kunda fa tro tum do wala tele ko man do man niyo ko ya ba ko man toro men la ko kay si jaw mun na baade won let minan koy fata ani APRC da tamo kamba kamol niyo ko yande wala en si jaw asal kenta man ko lemo bak youth movement no wato meta loni sainte ma ngamela karkirin kalfula be nawo kan diamo be siya barali nga wakele youth movement no nyi mo mun ni sikele men keno dangoda tro fa ali nga wakele nga tro fa butu ngay mbedan na le janne jiber la li ngal be konton hawa nge konton bake ami nge fanan konton fore jawla ngamo be konton men be jibero la sainte men dunte ba men bankata butu ngay ngamo be konton ala baraka bake gay diamu manno nim dun tamben kasida manna jang komi kon dala diala ma gay diamu manno bake nim dun tamben kasida buru e marié yam fanye ngamo be konton ba falale buru happy weekend ala man suto kayro sala ala baraka bake